Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este maravilloso juego. Yo voy a decir directo otra vez, Manda huevos. Bueno, pues seguimos de reformas. Así que bien. Coño, el perro. Bueno, tenemos alguna misioncilla. He puesto el cable por donde no debía. Que si me acuerdo de los controles sería la polla. Os lo digo en serio. A ver, no. Esto es el mapa. No me acuerdo de los controles y jugué ayer. Aquí estás, coño. Diario, venganza. Vale. Despertar. Vale. Y el buen ladrón. Vamos a hacer esta que es secundaria. El molinero Pesek y su sobrina Teresa, al cual me voy a frungir muy fuertemente. Tengo el anillo de... ¿Cómo se llamaba mi señora? No me acuerdo. ¿Por qué estás soltero? Pues no lo sé. ¿Cómo se llama tu mujer? No lo sé. Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero voy a vender el anillo, Igual me ve hasta con el anillo puesto y me dice, ¿estás comprometido? No, anillo fuera. Les debo la vida. Ahora con el molinero Pesek. Allá que vamos. Lo tengo equipado, ¿verdad? Espérate, a ver. Inventario. Vale. Lo tengo equipado el anillo, perfecto. Bianca se llamaba Bianca. Perdón. Es que no me acordaba del nombre de mi señora. Cosas que pasan, señores. ¿Yo qué queréis que os diga? Cosas que pasan. Aquí está. Hola, Teresa, hermosa. ¿Qué pasa? Have you eaten yet? Yes, it was very good. Did you bake it Madre mía, cómo yourself? tengo la cara. I did. I'm glad you enjoyed it. Buenos días, señor Plesek. ¿Cómo está usted? Me llamo Henry. Gracias por cuidar de mí. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while Se you me cae were la toalla. in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. Sí, señor. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. Ay, If you pues prove to me entonces... you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? ¿Qué quiere de mí? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. Hay que robar. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. Contadme más, caballero. Me interesa. Prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, they buried the ring by the gibbet along with the villain they hung while he was wearing it. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it, and give it to your friend in Kohelnitz? There's nothing sacred to you. Money first, morals later. That fellow is dead. He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. Qué It's still a pecador. human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? Lo haré, señor. Lo que I haga think I've falta. already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify sodomy with a goat. Watch your mouth, boy.
There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you dig better. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. May the Lord watch over you. Consigue el anillo del muerto para morirnos Pesek. La madre que me parió. Conseguir una pala. De hecho que había una en el granero, ¿no? Había una pala en el granero, ha dicho. Hostia. ¿En serio? A ver. Vale. Es el B. ¿No? ¿Dónde está el B? Coño, aquí hay algo. Asignador de actividad. Hostia, no encuentro la pala. O sea, ay, mira, aquí hay una. Pala. Vale. Ya tenemos que irnos hacia allá. Hacia allá que no vamos. A acabar... acabar muertos, que la vamos a hacer. Esto me da más 2 en... O sea, llevar flores me da más 2 en carisma. Oh, mira, hay unos baños ahí. Por tanto, hay putukis. Si hay baños, hay putukis. Aunque acabo de... Hostia, voy jodido del pie. Amapola. Amapola. Un nivel en herbolistería. ¿Esto no es nada? No. Perfecto. Hostia, pues estoy jodido del pie. Me he hecho un E15. ¿Con qué botón se saltaba aquí? Con esto. Oye. Baños, abrir. Hola, buenas tardes, señoritas. ¿Qué tiene ganas de juerga? ¿Usted o usted? Good afternoon. Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Don't talk to me about that fucking rabble.
A soldier was saying in the alehouse, them barbarians impale people on spikes, rape women. They hold nothing sacred. No. The filthy heathens. No lo es, señorita, créame. God bless. Adiós, señorita. Que vaya bien. Vale, por aquí hay gallinoides. ¿Esto qué es? Caléndula. Ortiga, cardo. Vale, es para allá. Ha dicho que podía echarle... que podía echarle comida a los perros, ¿no? Hierba de San Juan. Hay un montón de hierba de San Juan aquí. Lo hemos subido un nivel. No me acuerdo de esto. Vale, atributos, fuerza. Tenemos un puntito de fuerza para subir. $7 kilos más. Da un 40% más de opciones de superar al oponente en un combate cerrado. O 7 kilos más. A ver, 7 kilos más me viene bien, pero un 40% más de opciones en un combate cerrado. Hostia. Voy a tirar por mula. Un poquito más de peso me viene bien. Herboristería. Nivel 6. El siguiente es... Espérate. Nivel 10. Vale. ¿Voy con arma? Voy con arma. Con estadísticas bajas, por cierto, para llevarla. Un segundo. Agilidad 6. Tenemos 3. Necesito un arma. Ven esas texturas, 2018, por cierto. Tengo una herida en el pie izquierdo y una en el pie derecho. No me pillar más hierbas porque en principio el efecto está activo. Es por aquí. Está un poquito lejos, Qué bonito se ve el juego, joder. Qué bonito se ve el juego, joder. Vale, es por aquí. Me voy. Buenas tardes. Es por ahí detrás, ¿no?
A ver, que no me equivoque. Es esto, ¿no? Sí. Que me estoy yendo donde no es. Colina del Ahorcado. No quiero matar a nadie, ¿eh? Sinceramente. Christ wound, what a fucking stink. Nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, the stench makes me want to puke. Peshek will pay for this. Bueno, no me ha visto nadie. ¿Hay viaje rápido ya? Hay viaje rápido. Perfecto. Has descubierto un molino, ¿cómo? Hola, señor Preslek. My respects to you. No había ningún anillo. There was a corpse in the grave, but no ring. What the fuck is going on? Easy, Hal. Hold your horses. If the ring wasn't on the corpse, the executioner must have taken it before he buried the body. I can see where this is going. You want me to get the ring from the executioner? Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. Lo haré. All right, I'll go and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past a lock? Algo Past sé. the lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity. Ah, Like popping a young maiden's cherry. su sobrina está detrás. No sé si se ha enterado. Voy a decirle que no. Yeah, I haven't had a chance to try that yet. Fucking hell. How did I get landed with a cretin like you? I'll have to Si me teach you. enseña gratis. Come with me. May the Lord watch you. Try unlocking this trunk. Probad a forzar este baúl. Hold the lockpick in your right hand and use it to feel out the tumbler. Got it? Good. Now turn the whole lock with the blade, but don't stop holding the tumbler with the pick. Otherwise, you'll be fucked and you'll have to start all over. You're a dab hand, Hal. Make something out of you yet. But remember, Vale. this trunk's only for practice. With real locks, you have to watch out for the pick. Try it a few more times if you like. Then good luck with the real thing. Ah, ya está. ¿Me puedo lavar un poquito en el río por aquello de que tengo la pierna infectada? Esto no hace nada, ¿verdad? Me ha quedado buguet. Pero Henry compañero quiere subir. ¿Qué está pasando? Oye, que no puedo salir de aquí. Vamos a cruzar esto, a ver. Jesus, not as shallow as it looks. Hostia, me quedo aquí encerrado para siempre. Bueno, por ahí hay una salida. Bueno, por allá. Vale, ya está. Lugar interesante, maravilloso. ¿Y esto qué es? Nada. Tengo... ¿vendas o algo? Aquí no. Pues sí puedo utilizar la venda para curarme la pierna.
Uy, perdón, señor. Perdón. Vale, para ir al molino. Esto lo voy a hacer con el ratón, ¿eh? Lo pillo todo. Vale, nuevo nivel de subir de abrir cerraduras, perdón. Es que eso está por ahí. No sé cómo llegar a la cama. Bueno, tengo vendajes ahora, ¿no? Para abajo. Aplicar. No estoy sangrando. Hostia, ¿cómo me curo? Bueno, de hecho no tenemos... Porque no tenemos... No te caigas. De verdad, tío, los putos muros invisibles del juego, ¿eh? Porque no tengo... Perdón, Plen Friends. Esto es para forzar, perdona. No puedo entrar a mi casa. No es tu casa. Déjame en paz, es mi casa. Es por aquí, ¿no? Sí. Porque no tengo... Zapatos de noble. Cógelos, copón. Y equipatelos. No, esperad, no. Equipatelos, tío. Por ahí descalzo y pasa lo que pasa. Vale, ahora sí, vámonos. A robar. Hola, Teresa Herbosa. Ay, te voy a hacer madre. ¿Y ese anillo? ¿Qué anillo? Ahora mismo lo vendo. Bianca, ¿qué Bianca? Pues no sé cómo quitarme las heridas de los pies, la verdad. Igual descansando. Nuevo nivel de vitalidad por correr, ¿no? Imagino. Castillos y texturas. 2018. Aprende Starfield. No hay ningún camino que suba para arriba. Estaría bien tener un caballo, la verdad. Aquí hay un camino. Que se acabó de ir por arriba porque no encuentro el camino ahora. Por aquí. Bueno, más o menos. A ver, no es el caminito, pero me vale para ir. Coño, un champiñón. Amatista Parfetustrans. Uva de raposa, qué rica. ¿La habéis probado alguna vez? Yo no. Menta, como los chicles. Aquí está el camino. Mira, el vecino acaba de cagar porque está pasando el agua del desagüe por encima de mi cabeza. Así que tuto correcto. A ver. Busca el anillo escondido en la casa del verdugo y róbalo. Hola, perro.
Habría que localizar la casa primero, ¿no? Vale, es esto de aquí delante, ¿no? Imagino. ¿Está durmiendo o algo? Hola, cerdito. Hola, perrete. Hola, perro. Hola, perro. Hola, cerdo. Buenas tardes, caballero, ¿cómo estás? No hace mucho tiempo enterrasteis a este convicto. Intentar sacarlo de la casa. Entrenamiento. Es maestro de algo. Vamos a intentar sacarlo de la casa. Miller Peshek sent me. He's very sorry, but by mistake he didn't give you the full weight of flour last time. He says you should come and get the balance. That road. How much is it? Éxito, maravilloso. Half a sack. That's nothing to sneeze at. It certainly isn't. I'll go there right away. Vale. Creo que no me haya visto. A ver qué tienes por aquí, compañero. Lo llevo todo. What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a 10 penny. No vale ni un penique. Ya que estoy... Le robo todo, ¿no? Pensaba que se me rompía. Bueno, voy un poco pesado, pero bueno. Hola, cerdo. Hasta algo por estar cerdete. Nos vamos. Yo no he hecho nada. Pero bueno, ya que estamos, pues eso. Le robamos todo. Estoy sobrecargado. Creo que podías tener relaciones, quiero decir, rollo casarte y eso con gente. Doy por hecho que la futurible estándar, entre comillas, es Teresa, ¿no? Quiero pensar. Porque en principio es la que más conoces y todo eso, ¿no? Ya que desde el principio del juego básicamente la tienes como compañera o amiga. Vamos a dejar unas cuantas cosas en el baúl, ¿eh? Uf. Qué mala noche pasó hoy también, joder. Vuelvo a tener el sueño descontrolado otra vez. Me despero a la 1 o a las 2 y me tiro como 3 o 4 horas despierto. Luego me levanto a las 5:30 o a las 6 y estoy hecho una mierda. Joder, qué asco, tío, de verdad. Por cierto, me ha subido la medicación y no me está sentando muy bien, ¿eh? Llevo... Desde ayer que... ¿Ayer? ¿Hoy qué es? Antes de ayer. No sé ni en qué día estamos.
Desde antes de ayer que me subí una medicación, tengo como agonía. Tengo que hablar con... Bueno, me tiene que llamar la doctora el lunes, que es de aquí 4 días. Se lo comentaré, a ver. Churro serada, caballero. Buenas tardes, señor Blentlenk. Tengo el anillo. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring to Wojciech, the miller in Kohelnitz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever Perfecto. fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy risky goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just anyone. Eso podría acabar siendo útil. You'll buy stolen goods from me. Thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. Vender cosas I've got robadas. some goods here whose owners might miss them. All right. Let's see what we can do Vale. about that. Good luck then. Comprar, no vender. Armas. Tenemos la aguja, que no podemos llevarla. Y hemos robado... Bueno, la cachipora la hemos robado. Añadir a cesta. Añadir a cesta. El perforador. ¿Qué me pides? 7 de fuerza. Fuerza 4. No te lo voy a vender, parece buen arma, ¿eh? 42-25. 34-27. Parece buen arma. Esto no te lo voy a vender. Esto me da más velocidad, pero bueno. Añadir a la cesta. Añadir a la cesta. Me da más armadura, más visibilidad. O sea, menos visibilidad, más notoriedad, menos ruido, pero me baja el carisma y me sube la velocidad. Lo mismo está en el equipo, ¿eh? Esto no vale mucho. Esto me lo voy a equipar también. Esto para ti para siempre. Esto para ti para siempre. Tiene 1000. Vale, mirar cesta. Hostia, es que este me da 2 de carisma, ¿eh? Vale, me vas a dar 75. Vamos a intentar sacar un poquito más. I'd like to discuss the price. Naturally. Vale. Conseguir 80. Since it's you, We're getting there. Just drop the price a bit more. ¿Qué me ofreces? 77, 79. Aye, that would do it. Perfecto. Hemos conseguido 4 más. Y no nos hemos quitado el sobrepeso.
Pero bueno, ahora... Perdón. Ahora me equipo. Esto me lo voy a quitar. Esto no me da nada, carisma. De hecho, me quita uno de carisma porque está sucio. Vale, esto me lo voy a equipar. Esto lo tengo equipado. La cofia esta... La podría vender, la verdad. Porque es peor. Vale, este es mejor. Me da más armadura cuerpo a cuerpo. Vale. Vamos a dejar en el cofre lo que nos sobra. Que es el perforador. El anillo de Bianca. La cofia. Esto y la túnica de mendigo. Vale. Voy a descansar un poquito porque es que... Hostia puta. Energía 98. Energía 100. Vale. Perfecto, era cuestión de descansar. Bueno, ahora es de noche. Qué bonita está la luna. Ojo, aquí tenemos lugar inexplorado. Hostia, aquí tenemos un montón de lugares inexplorados. Y por aquí tenemos un selector de actividades. B es la de llevar el anillo, ¿no? Hostia, pues no estoy lejos, tú. No estoy lejos, tú. Actividades, consejero de misión, lugar inexplorado. Hostia, estoy muy lejos, ¿Podemos hablar con esta señora? En plan, coquetear con ella. Look at the state you're in. What actually happened to you in Scalise? I mean, during the attack and... Well, you know. That's a long story. Not a very cheerful one. Are you sure you want to hear it now? I do. All right then. It was a day like any other. No hace falta que seas tan Another ordinary metódica. day in my ordinary life. Compañera, dime lo que pasó y punto. Todo empezó una mañana que mi padre se fue a comprar pan y no volvió. I awoke at first light, before the others. I like those kind of mornings best. When the first rays of sunshine quickly drive away the nighttime cold. Hello, you. Come here. And the El perro era breeze de carries Teresa. the scent of dew-covered grass and the bloom of spring. I wanted to get my chores done before the rest of the household was up. And this morning seemed made for that very purpose. Right, better get to work. I have to feed the hens, ¿Cómo? weed the garden, feed Tinker. I'd better get it all done before Papa is up. ¿Cómo? ¿Podemos llevar a Teresa?
Limpiar el jardín, conseguir comida para las gallinas, mirar en la despensa, echar de comer a buhonero. Vale, la C sería la primera que deberíamos hacer, que es la opcional. Hostia, de esto no me acuerdo, ¿eh? I must bring Tinker a piece of meat. That'll be a nice treat. Joder. Qué pedazo cacho de carne. Comida. Look what I've got for you. You'll love this. Pero chico, Good boy. That's my boy. Let's see what you can sniff out here. pero See? comete la carne. Uy, acabo de golear al coño, ¿eh? ¿Te quieres comer? A ver. Un segundo. Hablar. Look Comida. what I've got for you. You'll love this. Trozo de carne. ¿Pero te lo quieres comer? Puto perro. Ay, de verdad. Here, heel. Ven aquí, anda. ¿No ves esto? ¿Te quieres apartar del medio, perro? Gracias. El perro pasa de mí completamente, ¿eh? Look what I've got for you. You'll love this. Toma. Que te den por culo, perro. A ver, ¿qué más tenemos que hacer? Echar de comer a buhonero. Echar de comer y pasa de mí. Ah, limpiar las hierbas del jardín. Para acá. Pero que el perro pasa de mí. A no ser que tenga que dejárselo en un comedero específico. Ah, mira, el perro acaba de llegar. Perro, vete. Bueno, esto más que juncos parecen cardos, ¿eh? No quiero decir nada. El perro pasa de mí completamente, el cabrón. Pero completamente, ¿eh? El perro, de verdad. Deja de olerme las tetas. Pero yo creo que esto no lo he jugado nunca, ¿eh? That should do it. The garden is Y yo looking hot debería again. haberlo jugado porque en su día recuerdo llegar hasta el castillo para hablar con Gran Snrik este, o como cojones se llame, y que me enseñaran más combos.
Ah, este es su hermano o algo. Pero que no sea el novio. La mierda que hay aquí. Oye, ¿el perro este qué pasa? ¿Que no se come la carne? ¿Es tonto o algo? Tengo un perro que es retrasado. Yo me lo llevo por si acaso. A ver, tengo que conseguir comida para las gallinas, ¿no? Es aquí. Comida de gallina. Vale. Alimentar a las gallinas. Here, chicky, chicky, chicky. Here. Pitas, Here you pitas, are, pitas. birds. Fill your beaks. Pitas, pitas, pitas. Se los tira todo al puto perro. Y ahora me falta alimentar al perro, que no sé dónde tengo que alimentarlo. Ni qué tengo que echarle. No sé si tiene algún comedero específico o algo. En principio me marca a él. Lávate, guarra. Así va a empezar. Lávate, guarra. Tengo que mirar algo más. Le encanta la carne, por la que le estoy dando yo, no, ¿eh? Ven aquí, tontopollas. Ven aquí. Comida. Look what I've got for you. You'll love this. Ahora. Tonto es de verdad el perro. Vale. ¿Y ahora qué? Hablar con vuestro padre. Get up, Samuel. I don't want to hear you're the last one at the mine again. Teresa! Teresa? Estoy aquí. Señor, ¿qué quiere que le limpie? Soy una mujer. What do you need, Papa? Go up and see the blacksmith. He made some nails for me. Here's some Ah. coin. All right. Anything else while I'm at it? No, unless you want to stop off at the market. and Ahora buy vamos a some verlo desde el punto de supplies. vista de ella, And before todo. you go, wake Samuel. The boy's still lying in bed and won't stir. He ought to follow your example and Steebor's. You two don't have to be pushed to work. Well, at least he's still better than that good-for-nothing Zbyszek. The lazy wretch. A helper like that isn't worth a damn. If it weren't for his father, God rest his soul, I'd have thrown him out on his ear long ago. Es un flojo. Aye, he's an idler, that one. And he'd hardly give you the time of day, never mind a kind word. God will reward him in kind one day. Mark my words. Eso espero. You could tell him to get his ass to work too. Right, go for nails, send Samuel and Zbyszek to work. If it's at all possible. Aye, just so. Oh, and Teresa, once you've done all your chores for the day, I've a little surprise for you. Oh. A surprise, Pa? Don't you want to tell me about it now? Curiosity killed the cat. What kind of surprise would it be if I told you, girl? Oh, all right. ¿Me cago en? ¿Cómo estoy bostezando, tú? Perro, aparta. Joder, que tú. Perro, aparta de la puerta.
A ver, Chucho. Me cago en toda tu puta estampa. Ven aquí. Quieto. Wait here for me. Pesadilla de perro, de verdad. Stay. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está este? Ahí quieto, ¿eh? Bueno, uno está aquí. Venga, ponte a trabajar, puto perro. Pa says you're idle, and if you carry on like that, he'll throw you out. Ah! Why would he do that? Then he'd be left only with Stibor, and Stibor's not going to break his back Pero me tiene a mí. either. Listen, Zbyszek. Pa's not happy with you, and if he says you're idling, you'd better make a bit of effort. I'm only telling you for your own good. You wouldn't want to lose your job now, would you? You lot are always going on about work as if it was a blessing from heaven. All right. I'll get to work. Anything for a bit of peace. That's more like it. You'll see it doesn't hurt. Vale, me faltaría el otro, que ¿dónde está? Por aquí. Es que me marca que está dentro. ¿Dónde está mi tío? Good day. ¿Y qué tengo que hacer? Despertar a Samuel. Es que Samuel en principio está aquí. Ah, está arriba. Venga, niño, mierda, tía para arriba. Sammy, get up. It's broad daylight, and the birds are singing. Yeah, I'm up. Have a bite to eat before going to the mine. All right, Ma. You don't have to treat me like a child. Looks like it'll be nice today, eh? I could go to the pond fishing. But you have to go to work. I know. But maybe I can slip off after lunch. There'll be no slipping off. You know very well Nemoy has been complaining about you. What, about dropping that pail on Tonda's head? It was an accident. Not the first accident you've had, though, was it? Well, there you go then. If I leave early, nothing will happen to anyone. And you can cook the fish for lunch tomorrow. Ah, You y bien. silly sod. All you ever do at the pond is lie around. The only thing you'll catch is more trouble from the mine master when he finds out. Well, if you're not a child, you can sort it out yourself with Nemoy. Don't I always? Perfecto. ¿Será algún DLC esto? Lo estoy pensando ahora. Puede ser que sea algún DLC, ¿eh? Porque a mí esto no me suena para nada. Está por ahí arriba. Pero creo que en su día los DLCs no los jugué. Voy a hacer como que esta señora va a contarnos solo la historia y ya está, ¿eh? Such a what? Such a know-it-all. All you're good for is sitting in a tavern with other know-it-alls, bemoaning your station. Yo os dejo con vuestras mierdas, me dejan en paz. Que bastante tengo con ser mujer en la Edad Media. ¿Os imagináis? ¿Este quién es? Minero. Whatever the ailment, I've got the remedy. Buhonero de los ungüentos. No, gracias. Vale, está ahí arriba, ¿no? Y esto es un campo de arao. Perfecto.
Es cuando en principio nos encontramos con la cinemática en la que le entregan la espada al señor este, ¿verdad? Parte ese telepedio, que tengo prisa por ver a mi mozo. Más para arriba. Tiene que ser DLC. Yo de esto no me acuerdo absolutamente de nada. No sign of the blacksmith. Where can he be? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Podemos comer? Tengo hambre. Como una cerda. God save. What can I do for you? Father sent me to pick up nails, but there's no one at the fort. Aye, sorry, lass. Martin had to go to the castle to talk to Sir Radzig. He's to forge a sword for his lordship. Oh, I see. And has he made the nails for Pa? I'm afraid he hasn't had time on account of that sword. But if you come tomorrow, he'll surely have them for you. I'll remind him this evening. All right. I'll stop by tomorrow. Do that, dear. Oh, and by the way, the girls were looking for you. Which girls? Bianca and Johanka. You should stop by and see them before you go home. You girls must be plotting something. What was it about? Hacer un trío con tu hijo. But it seemed important. Which probably means boys, I suppose, Sí. eh? Estamos hablando de tríos, ¿eh? There's no harm in that, is there, good wife? You were young yourself once and went dancing with boys. Oh, so I'm an old woman now, am I? Sí. No, I didn't mean it like Eso that. quería decir I'm exactamente. only teasing you, girl. Dancing is just what you young ones should be doing. Make the most of it while you can. Before you know it, your pa will find you a husband, and you'll have a pack of children to take care of. Let's hope it's not too soon. Thanks for letting me know. I'll stop by tomorrow for those nails then. Not at all. Oh, and another thing, Teresa. Have you seen Henry around anywhere? If he helped his father out more at the forge, there'd be no shortage of nails. I haven't seen him at all. No doubt he's at that swordplay with that so-called combat master again. If he could wield a hammer half as good as a wooden sword, there'd be no shortage of nails. Madre de Henry. Ya lo sé que... Nos hemos puesto todas gorrinas. Vale, ¿qué quiere Bianca, Johanka y volver a ver a padre? Vale. Bueno, espero que Bianca no me diga que no me acerque a Henry, porque es que ella va a morir y yo no. Bueno, el día que le dijeras, tú vas a morir y yo no, que lo sepas. Y, ¿eh? ¿Cómo lo sabes? Vengo de un DLC. Sería la hostia. No tengo armas, ¿verdad? No. Bueno, Bianca está en la taberna. I'm glad to see you. Here's your change. Thank you. Call again. I'm here at your service. ¿Qué es esto de aquí? ¿O debería ser esto de aquí? No, esto no es. ¿No es esto de aquí? Sí, esto es. Hola Bianca, ¿qué pasa? Bianca, how come you're up so bright and early? Papa has me running around from dawn till dusk. You know how it is. Indeed I do. I'm glad you're here, Tess. You've got to help me with something. But first, can you go and see Henry for me? He's at the sheepfold by the stockade, as usual. Oh? Playing around with wooden swords again?
Aye. He's getting ready for the life of a mighty warrior. Well, at least we know he'll be able to protect you from outlaws with wooden swords. Oh well, boys and their games. Listen, would you bring him a beer from me? But why don't you bring it yourself? If Pa saw me running after Henry, he'd tan my hide. But I can't leave him dry in this heat. Alright, I'll bring the beer to him. Thanks. And don't forget to tell him it's from me. No, le voy a decir que he sido yo. Everyone knows all the beer in Skalitz is from you and your pa. You know what I mean. And listen, Tess. Once you've given him the beer, come back to me again. Meanwhile, I'll make an excuse to Pa. I need you to go somewhere with me. But I'll tell you all about it after. Run along before the beer gets warm. Vale, pues vamos a llevar la cerveza a mi futuro esposo. ¿Qué dices? Nada, Bianca, nada. No digo absolutamente nada, tranquila. Te espera una vida larga y próspera. Bah. God be with you, Henry. Mind you. I brought you a beer. I'd say you need it after a hard battle. Ah, great. It's as hot as Pa's forge out here today. That's very sweet of you to get me a beer. Es de mi parte. Well, I saw you hopping around here in this heat. Es de mi and I parte. figured Y a tomar you'd por work culo. up quite a thirst. Ah, you're right there. Thanks. It's very kind of you. I'll have to pay you back somehow. Forjemos un amor. Look forward to it. How come you're training on your own today? You're usually here with that vagabond. What's his name? Vanyek. And he's not a vagabond. He's a wayfaring combat master. Well, it looks like he's off wayfaring somewhere else today. Yeah. More likely sleeping off last night's boozing. Actually, since I've no opponent today, wouldn't you like to have a go? I mean, a bit of swordplay. I could teach you. Me? Swordplay? Sure. Why not? Acepto vuestro All right, desafío. then. I accept your challenge, young sir. But I must warn you, I can swat a mouse with a broom with my eyes closed. Yeah, I knew you had the heart of a warrior. Let's go then. Vamos. Come on then. Show me what you're made of. Whoever is the first to hit the other 10 times is the victor. What if I hurt you, though? Ah, don't worry. I can handle it. Oye. Tú, esa patadita, ¿eh? Esa me ha dado. Y esa me ha dado también.
Inflige a Dani una herida mortal. Don't go easy on me, Hal. Ah, Me very pega una good. buena paliza, ¿eh? ¡Eh! Really? No me toques el culete. Bonito culete. That is Bonito hardly pene. chivalrous behavior. Now, I shall have to fight for my honor. Bueno. Take that, you scoundrel! Are you alright? Nothing, I'm fine. Ay, por eso tiene la I herida. didn't mean to. Are you mad at me? No, of course not. It's my own stupid fault. Ya. Well, that'll teach you to go around slapping decent, God-fearing girls on the backside. Let me have a look at it. No, it's only a scratch and a couple of splinters. And I didn't mean to, you know. Show me that. No, really, it's nothing. You know how it is, Hal. He who lives by the sword. Dies by the splinter, eh? There now. Ojo. Ojo. Bianca. Que te quedas sin espada, ¿eh? By the way, you owe Bianca for that beer. ¿Cómo? ¿Cómo? Ojo, ¿eh? Oye, pues si es de DLC me gusta un montón, ¿eh? Porque nos está explicando un poquito lo que le pasó a Henry en la mano, por ejemplo, esa puta tontería. Pero ya no fue pegándose con nadie ni luchando contra el maestro, sino contra esta señorita. Y parece ser que hay ganas de mojar la nutria. O de hundir la nutria, mejor dicho. Bianca, casi le tiro los tacos a tu novio. What can I help you with? Perdona. What else was it you wanted from me? You brought that beer to Henry then? I did. Uh-huh. And what did he say? Que tengo un culazo. He said thanks. That's about it. Huh. That's just like him. All right. But now I can tell you what I wanted. Fancy a walk in the woods? Right now? Vale. You want to court me in the shade of the pines? No. I need to pick herbs for distilling schnapps. Henry's favorite. What herbs do you need? I've got almost everything except belladonna. I know a clearing where the best plants grow. Belladonna? But that's deadly poison. It is, if you don't know what you're doing. But don't worry, I haven't poisoned anyone yet. Henry's favorite. I see. Yes, I'd like to give it to him tomorrow. I might have known it'd be about Henry again. Well, you know how it is, Tess. Don't worry, you'll find Sí, it se llama Henry y es hijo del That's easy herrero. to say when you work in a tavern where there are fellas swarming around you all day. All I see at the mill are sacks of flour. What about Zbyszek? Perdona. Bishek? I'd rather settle for a sack of flour. I suppose. Your pa would never let Zbyszek have you anyway. Not long ago, when he had a few too many, I heard him say how he was going to get you the richest husband for miles around. Oh, Pa. I hope that was just the beer talking. Why don't you go and pick it yourself? Pa won't let me go on my own. They say a wolf was seen in the woods recently. A wolf? Hereabouts? So they say. But it was old Blaha who claimed to see it, and he's never sober. Still, I wouldn't want to go there alone. Couldn't your brother go with you? Adam? He'd shit himself if he saw a wolf. And besides, someone has to take care of the tavern. But he could lend us his bow. Good thinking, Tess. Thanks. So, you're going to borrow a bow from Adam, and then you want me to go with you to pick belladonna in the woods. Actually,
it's not entirely that simple. Adam won't lend me his bow. The last time he did, I broke the string. You'll have to get it from him. Anyway, I don't know how to shoot. But Stibor taught you, didn't he? Yeah, but that was a long time ago. It doesn't matter. If the wolf sees a bow, he won't come near us. So will you go and ask Adam? You know he's always liked you. Just give him a wink and the bow is yours. You might be able to do that with Henry, but me, well... Come now. You're as pretty as any lass in the province. And once you've got the bow, meet me on the bridge by the lake, alright? Vale. Alright, I'll help you. But next time I want something from you. I don't want to hear any excuses about how you have to see Henry. Deal. You're an angel, Tess. Que viene el lobo. Vale, pues vamos a dejar por lo... Ah, me abre la puerta para que me vaya. Vamos a dejar por aquí el capitulín. Llevamos ya una horita. Pues nada, gentucilla, sed muy felices. Nos vemos... o no. ¡Hala! Disfrutad de la vida.